wote. Umabari ambao M23 anajitangaza kama yeye anashika Makobola hadi pale kumasakre walifanyaka mbele Banyarwanda. Ile habari ni ya uongo. Tunai sehemu ambao tuko tunaongelea hapa ni muteritware ya Uvira. Ndio kweshe tunaongelea. M23 hii ni vita. Vita ni kabumbu. Leo unaweza piga mwenzako na kesho unamupiga. Les Wazalendo, appuyés par les FARDC, occupent et tiennent fermement leur position à Makobola, où ils poursuivent leurs opérations avec détermination pour sécuriser la région et protéger la population. Les forces loyalistes ont repris le contrôle des localités de Makobola 1 et Makobola 2 après des combats importants et continuent de consolider leur ligne. Sur les réseaux sociaux, le M23 multiplie des publications et messages destinés à manipuler l'opinion, cherchant à faire croire à des narratifs déformés pour ternir l'image des Wazalendo et des FARDC. Ces campagnes ne reflètent pas la réalité du terrain, où nos combattants restent concentrés sur leur mission et travaillent avec discipline. Hadi pale kumasakre walifanyaka mbele Banyarwanda. Ile habari ni ya uongo. Tunai sehemu ambao tuko tunaongelea hapa ni muteritware ya Uvira. Ndio kweshe tunaongelea. M23 hii ni vita. Vita ni kabumbu. Leo unaweza piga mwenzako na kesho unamupiga. M23 zaidi sana mwa Afrika Centrale, kubatu ambao wanaitwa Wahutu. Atujijue. Paul Kagame anapenda kumaliza ukoo wa Wahutu wote. Vita ambao tunapigana ni Wahutu tu ndio wako natoweka, ila Watusi hawakufa. Kumuhutu wote ambao watanifata, mukale chini, mukamate akili moya. Hii vita ya M23 inakuwa ni kumaliza Wahutu tu, na hakuna mtu atavamia Kongo yetu, hapana, hata siku moja. Kila mtu iko na nchi yake ambao alipewa na mababu, na Mungu aligawa mipaka, na hakuna kamba itapita yule ajue lingine. Nchi ya Kongo iweze gabaliwa kamwe. Ile ni uongo wake hili. Na hii vita hii kwenye litokea na ndio kwenye taisia. Ile ni faze ya kwanza juu ya M23. Mabari wanatangaza ni ya uongo tupo. Msikamate. Ya pili ni dosi ya wanawake swate wa jeshi kusema wanani wanabaka. Hapana, ile ni uongo. Hakuna askari wetu ambao wanaweza waka mwanamke. Kwanza sisi wakati ya mavita haturuhusike kutembea na mwanamke. Hata wako mwenye ambao wanatia mali hautatembea naye. Sasa njoo utaenda baka. Asili yetu na nani yetu inakataza sana kufanya usharati na mwanamke wakati huko mvita. Ile ni mabari ya bongo. Nao bwizi pia. Sisi hatuibaki. Tunakula chakula wenye kuwa baraka wako, chakula yetu natoka baraka. Inafika hapa sehemu ambao tuko, jo watu wanatumia chakula. Ile nipenda kuwatangazia mutoshi ili image ya kusema M23 kwa Makobola. Ni vya bongo. Ubakaji, naisha watangulia mbele kuambia jo ubakaji, sisi hatufanyi ubakaji. Ile ni uongo mtupu. Wengi wanaweza shangana hii sauti. Naitwa kwa jina Alonda Vita Lida. Ni mimi naangalia chumba cha operation wala chumba cha vita. Nipenda kutoa kutosha ile image kwa watu. Juma Odui naimbiwa ya mingi sana. Watu wakuwe imara na watu waombe Mungu. Inchi yetu isigabuliwe. Na natangazia kwa vijana wa Fizi wa Uvira, muingie wengi ili ule adui mwenye kuwa hapa Uvira tumutoshe na tufikie kwenye alitokee. Sina mambo mingi ya kuongea. Cha pili natawaambia hivi kusisi wabembe zaidi sana kujitapa vitu ambavyo au vifanye. Kuna kijana mmoja tu ya mafirme ya kwake kama ni Croix Rouge kwa kule Katanga kwa kujifirme Makobola. Mimi njo General wa Alexi nisha kamata Makobola. Mumuulize kwanza kumaujo. Anajua kupiga hata bunduki. Ni Croix Rouge wa pale nani Katanga pale. Anakuja kujitangaza tu, jiko na foto ya Android.
na mabari za mingi za matelefone musiko mnazifata. Sisi hatuwa tunazarau habari, lakini kuna nani M23 natumikisha mamedia na matract. Huko watu wenye huko kwa M23 atawatumia sauti hivi mashari de komba zinakuya za mingi na wanakuya wengi sana. Hata sisi pia tuko wengi. Tuna mashari de komba na sisi. Ni kabumbu. Mutaona kwenye kabumbu itaishia. Natangazia kwa wakongomani wote tujiunge tuwe kimoya. Ona nchi ya Rwanda iko sawa province yetu ya Sud Kivu. Juu ya nini Rwanda ikuwe na tuuzi kila mara? Hata kumangumi si tuingie wakongomani Rwanda. Tunaweza wapiga kumangumi tu. Ni siasa moya inatoka Ulaya. Ya Kagame kwa nasifikana Kagame. Tukikumbuka wakati ya kina Mobutu, sijue Kagame kama angeongea nini. Anaweza ongea nini na Kongo. Ile tu nipenda kuya hapa ni watangazie M23 haina makobola, ni sisi tunaziviti makobola, wasoda wa FRDC ndio tunaziviti makobola. Na waambia jina yangu Alonda Bita Alida, na simamia pale, sitakuwa na mengi ya kuongea sana. Ule masikio ya kusikia atanisikia, ila nalia sana kusisi wa utu. Kagame anawisha wa utu sana. Komandema zake ni kuwatusi. Wakwenda mbele kuvita, utaenda waona mamaiti tu ni wa utu tu. Muutu yeyote mwenye yuko Bulaya, mwenye yuko wapi, ajiwazi, tuingie wengi, tufike mpaka kwa Kagame kule na apati maguma. La tension est montée d'un cran en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, où une partie de la population exprime ouvertement sa colère et son ras-le-bol face à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO. Estimant que la présence de la MONUSCO ne répond plus aux attentes sécuritaires locales, des habitants ont manifesté leur mécontentement en bloquant un cortège de patrouilles de cette force onusienne. Cet acte de protestation traduit un profond malaise et une perte de confiance entre la population civile et la mission internationale, accusée d'inaction face à la persistance des violences armées dans la région. Cette situation met en lumière l'urgence d'un dialogue franc et inclusif entre la MONUSCO, les autorités congolaises et les communautés locales afin de clarifier les missions, d'évaluer l'impact réel des opérations sur le terrain et de restaurer la confiance. Elle interpelle également le gouvernement central sur la nécessité de renforcer la sécurité, de protéger les civils et de répondre efficacement aux aspirations légitimes des populations de l'Ituri, longtemps éprouvées par l'insécurité chronique. Le climat actuel appelle à la retenue, à la responsabilité et à des solutions durables pour éviter toute escalade susceptible d'aggraver davantage la situation humanitaire et sécuritaire dans cette partie du pays. Baga fuluti, baga jolangolo, baga politicien, baga fuluti. Ningo fuluti. Bazoka sima. Ningoluti. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.